ओं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणे नमस्तुते। आद्याशक्ति जगज्जननी करुणामयी कृपामयी भगवती माँ दक्षिणकाली पीठ विश्वशांति महायज्ञ अनुष्ठित हो जाइए। ये हूँ माँ दक्षिणकाली पीठ में चली सप्तदश वार्षिक विश्वशांति महायज्ञ पूर्णाहुति दिवस। पूर्णाहुति दिवस प्रात समय सूर्य पूजा करा मध्याह्न समय सूर्य अग्निनारायण आहुति प्रदान कर अपराह्न समय माँ चंडीपाठ कर आम संध्या 6 घटिका समय पूर्णाहुति कार्यक्रम समापन कर भक्त मान प्रसाद सेवन 50,000 ऊर्ध भक्त मान प्रसाद सेवन व्यवस्था भक्त माने आसुचंदी प्रसाद सेवन करुचंदी माँ का दर्शन लाभ कर कृपा लाभ कर। यज्ञ माँ यज्ञ आरंभ है शनिवार दिन ठू। शनिवार दिन 1 तारिख दिन अंकुरारोपण होता। द्वितीय 2 तारिख दिन जलयात्रा। तृतीय 3 तारिख दिन तृतीय दिवस मध्य दिवस से माँ यज्ञ नारायण आहुति प्रदान कर गीता पाठ आहुति कर। आज पूर्णाहुति दिवस। पूर्णाहुति दिवस प्रसाद सेवन एवं पूर्णाहुति मंदिर पक्षर सब प्रकार व्यवस्था भक्त मान जोगाई दी जार जेकोसी सुविधा हो असुविधा हो सब प्रत्येक भक्त मान प्रत्येक व्यवस्था करमती कि पानीय जल व्यवस्था खाद्यपेय व्यवस्था जार जेकोसी असुविधा अनुष्ठान ताकू साहाय्य अनुष्ठान ताकू सेवा कर। भक्त तो लक्षाधिक भक्त आसी किंतु प्रसाद सेवन कर 50,000 ऊर्ध भक्त एवं चलती देखु आप देखु एवं प्रसाद सेवन सेमती रोषे चलती सेमती भक्त प्रसाद पाँच चलती ये रात्र 12टा घटिका पर्यंत महिमा तो आप देखुं जो लक्षाधिक भक्त जो आम 5 जन 10 जन को खावा दे पारने जब लक्षाधिक भक्त आसी खाई प्रसाद खाई जाऊँ किसी गंडगोल नहीं पाटितुंड नहीं आठू बड़ महिमा कौन आम उदाहरण देवा। उल्लास सुंदर प्रधान माँ प्रचुर महिमा जो मैंने अवगाही अच्छा अनुमुक्त से मैंने कहे कौन आम पिला देखी आसुचु छोट बड़ू बहुत किसी होता किंतु पाला से 21 राति होता बर्तमान 12 राति पाला भी होती झामुतला भी होती आम एठिकार ये जो यज्ञ है ये बोले 15 वर्ष तल कथा एबार सब हो बहुत लोक ये जी जहाँ मनस्कामना कर मनस्कामना पूर्ण हो तेणुक लोक मन को आसर ये अनुभूति सब अच्छी आज जहाँ भी 40,000 रु कम हे लोक माने 11टा बाजे 5-10 मिनट बाकी खाया आरंभ हो जगह बसी एठे बोले 25 ना 30 बैच उठले लोक ये खाया व्यवस्था 4-5 जगह तथा चलती आशीर्वाद माँ को जी जहाँ मन मानने कमटा पूर्ण हो आसंते कहीं तेणुक माँ को महिमा जी जहाँ मनसी से तार पाई आम भी अनुभूति राति 12टा 1टा 2टा आसू माँ का किसी ना चोर ना कि ये ना पिताश डहानी गोसाणी कहीं नहीं आम भी अनुभूति सब 30 वर्ष तल कथा आम गोटे छड़ा को बात मारूला सी आसला मंगलवार होता माँ डाकी जाते सी टांगी पड़गला पड़ा मत पे गाय जगह पिला नहीं माँ बाहर पकईदे पकड़ा बेकरू माँ माड़ दे जा आउ तोर किसी हम ना से जिनस भी भल होगला सी ठाकुर को मानस करता 14टा मुझे करी से कि कलानी माँ मत 2-3 वर्ष पर लगिकी आम शला भी 2 जन बसीचु तू कर लगे हठात चमकी पड़ी कौन करी कह तू कर कौन करी कह ना तू जानू तो मलासुर पुआ कि बात मारूला सी पढ़ुला आसती भल होती हाँ भल हो से 200 टଙ୍କା दे 200 टकर कौन हम जब कहूँ मोर करना के दिन भितर मासक भितर मोर अंगे लिभे अनुभूति तापर तो बहुत कथा अच्छी जोटा कहते मैंने कहूँ आम ये आम देखीचु 5 गाँ थे गोरु मैंने मरी आरंभ है डेली 20-30 गोरु मले 5 गाँव बड़ गाँ बघे कालिका लगे गले ये बसिले लोक इंगित गले गाँ बुलिले गोरु सब बुले छाड़दे बोले क्षीरी कर कोना पैसा पका हाथ गुड़े कढ़ा हम से आम अंगे अनुभूति देखी जाचु माँ अशेष महिमा दिवाकर वार्ता
ମାଙ୍କ ମା ତ ସେଠୁ ଆସିଥିଲେ ରେଙ୍ଗୁରୁ, ସେତେ ରେଙ୍ଗୁରୁ ସହରରୁ ପଇସା ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ନଥିଲେ, ହଇଜା ବସନ୍ତକୁ ଏଇ ମା ଛଡ଼ଉଥିଲା କଡ଼ା ପାଣି ଦେଇକିରି। ଆଉ ଏଇଠି କଞ୍ଚରେ ହଇଜା ପଡ଼ିଥିଲା। କଞ୍ଚରେ ହ୍ରଦ ଅଛି ଯେ, ସେ ହ୍ରଦଟା 2 କିଲୋମିଟର। ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ବୁଲିକି ଦୌଡ଼ିଗଲେ, ମା ଲାଗିଗଲା, ମା ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିଗଲା, ସେପଟେ ଗଲା ଓଦା ହେଇନି। ଲୋକ ଗଲେ ହଇଜା ଏତେ ଚାରିପଟେ ଯେତେ ହଇଜା ଛଡ଼େଇକିରି ମାର ସେଇ କାଳୁ ନାଁ ଅଛି। ନାଁ ଅଛି ସେଇ ଆଧାରରେ ମା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ୁ ବଢ଼ୁ ଏତେ ଯାଏଁ ଗଲାଣି। ଏଇନା 50-60 ହଜାର ଲୋକ ଏଇ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞରେ ଭୋଜି ଭାତ ହେଠାରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ତାର ପଇସା, ଠାକୁର ଜନ୍ମରେ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ପଇସାରେ ଏମିତି ହେଉଛି। ମାନସିକ ଏଠି ଯିଏ ଯାହା ମନେ ଯା କଥା କୁହା ଠାକୁର, ଯିଏ ତାକୁ ପ୍ରକୃତି ଡାକିବ ସେ ତା ହାତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ। ଆଉ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଆଙ୍କର, ଠାକୁର ପ୍ରତି ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝୁଟି ପଇଲେ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ, ତମ ଗାଁରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଝିଅ ଥର ମନେ ପଡ଼ିବନି କହିବେ ହେଇ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ। ଲୋକ ଝୁଟି ପଇଲେ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ କହିବେ, ତମ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମନେ ପଡ଼ିବ, ୟାର ନାଁ ମନେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକି ୟାର ବହୁତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ବହୁତ ଇଏ। ରଶ୍ମିତା ଦାସ, ମୋ ଘର ଅରିସଲ। ମୁଁ ଏଠି 8 ବର୍ଷ ହେଲା ମାଙ୍କ ପାଖେ କଳସ ଉଠଉଛି। ମାଙ୍କର ଏତେ ମହିମା, ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଥିଲା ଆଜି ମା ମୋତେ ରଖିଛି। ଆଉ ଏତେ ଏଠି ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା। ଆଉ ମା କହିଲେ ସେ ଓ କରୁଛନ୍ତି, ମା ଯିଏ ଓ କରୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ତ ମହିମା ପୁରା ଅପାର, କହିଲେ ନ ସରେ। ସେଟା ମୁଁ ଯିଏ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛି ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛି। ଆଜି ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଏଠି ଆସିକି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ। ମା ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାୟ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହା ହେଇଛି। ମୋର ଦେହ ଏତେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା 8 ବର୍ଷ ତଳେ, ଡକ୍ଟର ମୋତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଗ ବୋଲି ବତେଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆସିକି ମାଙ୍କ ପାଖେ ଶରଣ ଗଲି, କଳସ ଉଠେଇଲି ମାଙ୍କ ପାଖେ। ସେତେବେଳେ କେହି ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସୁନଥିଲେ, ମୁଁ ଏକା ଆସୁଥିଲି। ଏବେ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ କଳସ ଉଠଉଥିଲି। ଏ ବର୍ଷ ଗୋଡ଼ ଅସୁସ୍ଥ, ପୁଅ ଉଠଉଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ମୋର ଶରୀର ପୁରା ଆରୋଗ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମା। ମା ବୋଲି ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମା ବୋଲି କହୁଛ, ସେମିତି ମା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ସେ ବିଶ୍ୱାସର ଫଳ ବହୁତ ଅଧିକ। ଆଉ ମାଆକୁ, ସବୁ ମାଆଙ୍କୁ ବି ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ଯେମିତି ମାଆଙ୍କୁ ବି ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ତାର ଉପସ୍ଥିତିଟା ସବୁଠି ହିଁ ତାକୁ ଅନୁଭବ କର, ତାହେଲେ ମା ତମକୁ ସବୁଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଅନେଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଁ ଜଟଣୀରୁ ଆସିଛି। ମାଙ୍କର ଏଇଟା 17ତମ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ। ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର କରିଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆସିକି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇଟା ଶନିବାରଠୁ ଆମର ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ଶନିବାର, ରବିବାର ଆଉ ସୋମବାର 3 ଦିନ। ଆଜି ମାଙ୍କର ଶେଷ, ଯେଉଁଟାକି ବିଶ୍ୱଶକ୍ତିର ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସରିଗଲା। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆସିକି ଅଛନ୍ତି, ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଜୀବନରେ ମୋତେ ଯଦି ମାଙ୍କର କୌଣସି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ମାଙ୍କର ମହିମା ତ କେହି ବି କହିପାରିବେନି, ମାଙ୍କ ମହିମା ମୁଁ ବି କହିପାରିବିନି। ତାଙ୍କର ମହିମା ଅନେକ, ତାଙ୍କର ମହିମାଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ।